डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आरएसएच ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम आलोचना करवा पीजी एंट्रांस केतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहाँकि प्राच्य पाश्चात्य साहित्य तत्व को नहीं रखा ताल आम देखा रस रीति ध्वनि वक्रति क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म यार ऊपर कौन कौन क्वेश्चन आसीपर संभाव्य प्रश्न गुड़िक एवं तार उत्तर देखा स्क्रीन पर तुम निश्चय देखिपार। प्रथम प्रश्न आमर अच्छी काव्यं रसात्मक काव्य वाक्यं रसात्मक काव्यं यह क्यों ग्रंथ कहुई साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज द्वारा लिखित। 2 नंबर प्रश्न रस गंगाधर ग्रंथ रे जगन्नाथ कविराज निरूपण करिथिबा काव्यर संज्ञा कौन तुम यहाँ पढ़ जे रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम यहाँ कौ ग्रंथ अच्छी रस गंगाधर ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन हो तुम सीपीटी एवं अन्य परीक्षा काव्य मीमांसा ग्रंथ रचयिता किए राजशेखर यहाँ तुम ये सब क्वेश्चन तुम इवेन नेट आसंता एसएसबी परीक्षा गुरुत्वपूर्ण हो नेट और एसएससी गुरुत्वपूर्ण हो पार। साहित्य दर्पण अनुसार गद्य केते भाग विभक्त 4 भाग विभक्त मुक्तक चूर्णक वृत्तबंध और उत्कलिका। अर्थ दृष्टि काव्य को आम केते भाग विभक्त करछे 3 भाग उत्तम मध्यम अधम एवं श्रेणी भेद साहित्य केते भाग विभक्त 3 भाग गद्य पद्य मिश्र। मुख्यार्थ अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमकप्रद हेले ताहाको केउं प्रकार काव्य कहुए उत्तम काव्य। वाक्यर 3टी लक्षण ये तुम कि ना इजी शब्दर अवबोध निमंते शब्दर केते प्रकार शक्ति रही 3 प्रकार रस वैश्य रसं हेवायं लब्धा नदी भवति। रस संपर्क में उक्ति क्यों ग्रंथ आसी तैतिरायोपनिषद रस्यते इति रस उक्ति कहार विश्वनाथ कविराज। आनंदवर्धन काव्य लक्षण निर्देश रस शब्द बदल क्यों शब्द ग्रहण कर आह्लाद। विभाव अनुभव संचारी भावर संजोग रस निष्पन्न हुए एक किए कहते भरतमुनि। विभाव अनुभव संचारी भाव व्यतीत आउ क्यों उपादान को रस निष्पन्न पर साहित्य दर्पण ग्रहण कराई स्थायी भाव। स्थायी भाव केते प्रकार जेहेतु रस 9टी अच्छी तो स्थायी भाव 9 प्रकार। स्थायी भावर उद्बोधक किए ना स्थायी भावर उद्बोधक हूँ विभाव। विभाव केते प्रकार 2 प्रकार गोटे आलम्बन और गोटे उद्दीपन। आलम्बन उद्दीपन विभाव द्वारा क्यों क्रिया व्यक्त हुए ताको कौन कहुए अनुभव कहुए। जो सबू भाव रस आड़ को प्रभावित हो क्षण के विलीन होती कौन कहुए व्यभिचारी भाव आम गोटे कहे संचारी भाव। व्यभिचार अन्य नाम कौन आम संचारी भाव कही था। आलंकारिकों मत समग्र रस केतोटी व्यभिचारी भाव रही 33टी व्यभिचारी भाव रही। प्राच्य काव्य तत्व अनुଯାयी रस केते प्रकार रस 9 प्रकार। दशम रस रूपे क्यों रस ग्रहण करा जाए वात्सल्य रस केते जगह भक्ति रस ग्रहण कराई। भरतंक नाट्यशास्त्र केतोटी रस संपर्क उल्लेख रही 8टी रस संपर्क से शांत रस को रखा जाए ना। रस निष्पत्ति संपर्क में केतोटी मतवाद रही 4टी मतवाद। उत्पत्तिवादर प्रवर्तक किए ना भट्टलल्लोट। श्रीशंकुक क्यों मतवादर संस्थापक अनुमितिवाद। भरतंक नाट्यशास्त्र तृतीय टीकाकार भट्टनायक क्यों वादर प्रवक्ता भुक्तिवाद। अभिव्यक्तिवादर संस्थापक किए ना अभिनव गुप्ता। 4टी रस निष्पन्न जो बाधा रही से बाधा संपर्क आलोचना कराला। काव्यालंकार सूत्र अनुसार रीति कौन ना रीति काव्यर आत्मा बा एटा प्रश्न आसबे जे रीति हूँ काव्यर आत्मा यहाँ क्यों कहुए ना काव्यालंकार। विशिष्ट पदरचना रीति यह कार उक्ति आचार्य बामन। काव्यालंकार 10 गुण मध्य रीति एक गुण यह क्यों ग्रंथ उल्लेख नाट्यशास्त्र। 4 प्रकार रचना रीति संपर्क में प्रथम क्यों ग्रंथर सूचना मिलता हर्षचरित।
ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରୀତିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ି। ବୈଦର୍ଭୀ ଗୌଡ଼ି ସହିତ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଲାଟି ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ରୁଦ୍ରଟ। ଗୌଡ଼ି ରୀତିକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ରୀତି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ରୀତିର ତିନୋଟି ମାର୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଉଭୟାତ୍ମକ। ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା ରୀତିର ଅବତାରଣା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭୋଜ। ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରସ ପାଇଁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଅଭିପ୍ରେତ? ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ। ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ରୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନା ଗୌଡ଼ି ରୀତିରେ। ଗୌଡ଼ି ରୀତି କେଉଁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ରସ ପାଇଁ? ନା ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଆଉ ରୌଦ୍ର। ରସର ସ୍ଥିର ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ବାମନଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଭରତମୁନି ଓ ବାମନଙ୍କ ମତରେ 10ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, କାଳେ ଆଠୁ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଓ ମମଟ ଗୁଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 3 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଆହ୍ଲାଦ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ କେଉଁ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାଳନ୍ଦୀ ଜଳକଲ୍ଲୋଳ ରଙ୍ଗିଆ କଦମ୍ବ ତରୁ ତଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିଆ କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। କେବଲେ ଘନା ଘନକୁ ଚାହିଁ ଏ ଘନା ଘନ ରହିବ ନାହିଁ, କନ୍ଧରେ ଘନା ଘନ ଅନୁଜ ସୂତରେ ବହି। ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ପଙ୍କେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇ, କର ହୃଦୟ ମାରି ଯଶୋଦା ଧାଇଁ, କର କର ହୋଇ ଗୋପୀ ହସନ୍ତି, କରେ ତୋଳି ଯଶୋଦାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। କାବ୍ୟର ସ୍ଥିର ଧର୍ମ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ଅଳଙ୍କାରକୁ। ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ ଭାବରେ। କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବିଧାୟକ ଧର୍ମ କ'ଣ? ନା ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ନା 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବା ଚତୁରତା ଥାଏ, ଚାରୁତା ଥାଏ, ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଅର୍ଥ ଉପରେ ମାନେ ଅଳଙ୍କାରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ବହନ କଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଆମେ ଆକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଉପମା, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଏମିତି ତମର ପଢ଼ିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନ? କର ସାଧୁ ଜନ ମନେ ମାନେ ମନକୁ ଏକ ଏକ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳ ଚଳ ନାୟକ। ଏଇଟା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। କାହିଁକି? ନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶବ୍ଦଗୁଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରଳମାଳୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା ଇଏ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମାନତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କା ଅଛି, ଏଠି ବି କା ଅଛି, ଏଠି ଆ ଅଛି, ଏଠି ଆ ଅଛି, ଏଠି କ ଅଛି, ଏଠି କ ଅଛି, ଏଠି ହସେଇ ଅଛି, ଏଠି ବି ହସେଇ ଅଛି। ଦେଖିପାରିବ ଚିଲିକା ଦୀର୍ଘିକାରେ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ଏଠି ସମାନତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଶୋଭିତ। ଏଟା ମଧ୍ୟଜମ ହେଇଛି ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ଏଠି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମର ପାଇଁ ହେଇଛି ମଧ୍ୟଜମକ। କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର କ୍ରମାଗତ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଯମକକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ, ଅନ୍ତ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବ ଆଉ ମାଳ। ସେମିତି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ଲେଷ କହିବା। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ବାବୁ ନାକସିରେ ଦାନ ଜେସା ଯୋଗ୍ୟ ଜେସାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଟା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଉପମା ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ 4ଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ: ଉପମାନ, ଉପମା, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଇଟା ଇଜି, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦକ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତାହା ହେଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପମେୟ ତଥା ଉପମାନ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ନା ଅନନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର?
दुई प्रकार उपमान ठार उपमेयर आधिक्य कथित हेल्ले क्यों अलंकार हुए व्यतिरेक अलंकार। यहाँ सब इंपोर्टेंट मन रखे सब सर्ट क्वेश्चन पढ़ूँ प्राय टाइम। जो निंदा स्तुति रूपे कि स्तुति निंदा रूपे प्रभावित होता है कौन कहुए ना बाह्य स्तुति कहुए। विभावन अलंकार क्यों होता है जो कारण बिना कार्यर उत्पत्ति थे यहाँ पढ़ो कारण बिना कार्यर उत्पत्ति हेल्ले क्यों अलंकार हुए विभावन अलंकार। कारण थाई मध्य कार्यर उत्पत्ति नहला ताहले विशेषोक्ति यदि कारण न थाई कार्य है ताहले एटा हला विभावन। काव्यात्मा ध्वनि या कारोक्ति ना आनंदवर्धन कर ध्वन्यालोक ग्रंथ रचयिता ध्वन्यालोक ग्रंथ रचयिता किए ना आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि को केतारी भेद कर तीन प्रकार। ध्वनि भेदर काव्य को केतारी भेद कराई तीन भाग। उत्तम काव्य लक्षण कौन ना प्रतीयमान अर्थरे चमत्कारिता प्रदर्शन कर। वक्रति काव्य जीवित यही कहार उक्ति कुंतक। कुंतक वक्रति केतारी भेद कर छह भाग व्यक्त कर। औचित्य विचार चर्चा कथार स्रष्टा किए ना क्षेमेन्द्र। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो। क्वचित निंदा खलादीना सदाचार गुणकीर्तन यह कहार उक्ति विश्वनाथ कविराज। रामायण सर्ग बदल क्यों शब्द व्यवहार कराई कांड। महाकाव्य लक्षण कौन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति थे धर्म अर्थ काम मोक्ष। महाकाव्य अति कम केतोटी सर्ग रहा उचित 8टी। महाकाव्य नायक किपरि होगा उचित धीरदत्ता। महाकाव्य प्रमुख रस कौन होगा उचित श्रृंगार वीर शांत किंबा कर्ण। महाकाव्य हीरोइजमीटर व्यवहार को किए गुरुत्व प्रदान करते अरिस्टोटल। दार्शनिक हेगेल महाकाव्य को क्यों दुई व्यक्त कर मन रखिदेव। इलियाड और ओडियसी महाकाव्य स्रष्टा किए ना होमर। यहाँ आसला पाश्चात्य आम 100टी क्वेश्चन आज आलोचना करवा आउ गोटे भिडियो आम पाश्चात्य साहित्य पर आलोचना करवा। मतलब प्राच्य साहित्य सरीगला पाश्चात्य साहित्य पर आउ बहुत किसी जिन रही जाइए आउ पाखापाखि 100 अधिक प्रश्न अच्छी जहाँकि पाश्चात्य साहित्य में निहाती गुरुत्वपूर्ण तुम यही क्वेश्चन तुम पीजी एंट्रांस रे सीपीटी नेट एसएसबी हाईली इंपोर्टेंट रहा। ठीक अच्छे आज ये समस्त धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आम आउ कि आलोचना करवा पाश्चात्य साहित्य उपर। आशा करुँच भिडियोटी आप इनफर्मेटिव थी और सब क्वेश्चन आंसर तुम्हें क्लीयर हो जाइए। समस्त को तुम परीक्षा में आसुवा परीक्षा धन्यवाद और ऑल द बेस्ट तुम परीक्षा। भिडियो को शेयर कर सांग सहित लाइक कर जब किसी आवश्यकता है कमेंट कर। धन्यवाद।